हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम दूसरे हिस्से पे बात करते हैं। कुरान पाक में सूरतें जो हैं वो दो तरतीब हैं। एक तरतीब वो है जो हम पढ़ते हैं कुरान पाक में। पहले नंबर पे सूरह फातिहा, दूसरे पे सूरह बकरा है और आखिर में सूरह नास, कुल औज़ु रब्बिन नास, ये 114 नंबर पे। एक तरतीब जो है कुरान पाक की सूरतों की वो नुज़ूल की तरतीब है, यानी जो कुरान पाक की सूरतें नाजिल हुई हैं तो कुरान पाक में उस तरतीब से नहीं है। वो नुज़ूल वाली तरतीब कुरान पाक की अलग है और उसमें पहली सूरत आपको सबको ही पता होगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये सूरह अलक़ है। ये पहली सूरत है जो नाजिल हुई थी, लेकिन कुरान पाक में जो इसका नंबर है वो 96वां नंबर है, 96। 96 नंबर के ऊपर ये इसमें लिखी गई है, यानी इसमें दर्ज है। और जो दूसरी सूरत नाजिल हुई वो सूरह कलम थी, 29वें पारे में है वो। इसी तरह आखिरी सूरत जो नाजिल हुई कुरान पाक की 114 नंबर पे, वो सूरह नसर है, इज़ा जा नसरुल्लाह। ये वो सूरत है, 3 आयतों की सूरत है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई। लेकिन अभी भी कुरान पूरा नाजिल नहीं हुआ। सूरह मायदा 112वें नंबर पे जो है वो नाजिल हुई है। इसकी एक आयत रोकी गई थी और सूरह मायदा की जो तीसरी आयत है ये सबसे आखिर में ये नाजिल हुई। हज्जतुल विदा का मौका था मैदान अरफात में, तो ये आखिरी सूरत वहाँ नाजिल हुई थी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये है वो आखिरी आयत जो नाजिल हुई। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि अरब माशरे के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं या कहते हैं कि वो जाहिल थे लोग, जाहिल, तो उमूमन लोग शायद इससे मतलब ये लेते हैं कि वो अनपढ़ थे शायद। ऐसा नहीं है। जाहिल वो अपने अकायद, रसूम और रिवाजों में थे। पढ़ने लिखने के लिहाज से जाहिल नहीं थे। उस वक्त के लोग भी आला तालीम याफ्ता थे और उस वक्त की जो दरसगाहें थी उस वक्त के लिहाज से वहाँ के पढ़े हुए थे वो। अगर वो पढ़े लिखे ना होते तो आम सा सवाल है कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो इसे लिखता कौन था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते थे, वो लिखते नहीं थे। लिखने वाले सहाबा कराम दूसरे थे, जिसमें जो चारों खुलफा राशिदीन हैं ये चारों भी कातिबीन वही हैं, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस तरह दीगर सहाबा कराम। ये कुछ तादाद 16 आती है और कुछ में बताया जाता है कोई तकरीबन 43 बनते हैं जिन असहाबे कराम ने कुरान पाक लिखते थे। उस वक्त दरख्त की छालों पे, चमड़े पे ये था उस वक्त का, उस पे लिखते थे जो फिर महफूज किए गए। तो अगर ये पढ़े लिखे ना होते तो फिर कैसे लिखते? जाहिर है ये पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ थे। एक और ख़ास बात बता दूं, उस दौर में ना शायरी का बड़ा रिवाज था। अरब शायरी बहुत मशहूर थी। तो वो इतने आला किस्म के और इतने आला पाए के शायर थे कि जिनके बारे में एक अजीब बात ये मशहूर थी कि जब ये शायर अपना कलाम पढ़ें तो आप उसको लिखो, उस कलाम को। अगर आपके पास लिखने को कलम नहीं हो और कोई ऐसी चीज नहीं हो जिस पे लिखी जाए और मजबूरी में तुम्हारे हाथ में खंजर हो और लिखने को शहरग हो, तो खंजर की नोक से अगर अपनी शहरग पे भी लिखना पड़े, तो अगर आपको इस सूरत में भी लिखनी पड़े तो उसे लिख लो ताकि ये ज़ाया ना हो जाए, ये आपसे रह नहीं जाए। कहने का मकसद ये है कि वो इतना आला, वो तालीम याफ्ता भी थे, इतनी आला उनकी शायरी भी थी। आपको शायद पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इन्होंने दावत दी जो उन लोगों को, तो उन्होंने बहुत सारे, कोई कहते थे ये किसी शायर का कलाम है कुरान पाक के बारे में, कोई क्या। तो फिर जो सूरह कौसर नाजिल हुई थी उसका चैलेंज दिया गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि ये इन्होंने खुद लिखा या कोई लिख सकता है, तो ये जो सूरह कौसर है 3 आयतों की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत है, इस जैसी एक सूरत ना ठीक है तुम बना के ले आओ।
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیلنج انہوں نے پھر کسی نے اس کو بیت اللہ شریف میں بھی یہ لکھ کے لگا دیا تھا کہ اب اس جیسی کوئی صورت کوئی بنا لے اس جیسی، لیکن انہوں نے تمام کوششیں رائگاں گئی، کیونکہ اس کا اسلوب جو ہے نا قرآن پاک کا وہ اتنا آسان نہیں ہے سیدھا، لہذا وہ چونکہ اتنے اعلیٰ جو دماغ تھے نا وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ نہیں لکھا جا سکتا، تو یہ انہوں نے اس کا جو ہے نا اعتراف کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے ہٹ کے کرتا ہوں، جو میری ذاتی خیال ہے، تحقیق سمجھ لیں یا کیا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اکثر لوگوں کے ساتھ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دو صورتیں ایسی ہے قرآن پاک میں، میرے خیال میں یا میں جو سمجھتا ہوں اس میں فزکس کے رولز کا ذکر ہے۔ پہلی جو ہے وہ سورہ اسراء ہے، 15ویں پارے کی، جس سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، جس سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، واقعہ معراج سے متعلق۔ اس کو یعنی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، بہت بڑا فاصلہ ہے، کم فاصلہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کسی کے لیے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنا۔ اس دور میں آپ 1400 سال پہلے کی بات کریں، یہ نہیں ہوتا ممکن۔ تو اس میں جو ہے نا اسپیڈ اور ٹائم ٹریولنگ کا کوئی ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں فزکس کا ذکر کیا گیا۔ دوسری جو ہے سورہ فیل ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں وہ جو ہاتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس ابرہہ کے لشکر کے ساتھ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھایا ہوا بھس، تو وہ چونکہ وہ کنکریاں جب ابابیل پھینکتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہاں تک بھی ہم نے کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ سوار جو ہاتھی پہ ہوتا تھا اس کے سر پہ اگر کنکری لگتی تھی تو اس کو جلاتی ہوئی وہ کنکری اس بندے کے جسم کو سے نکل کے ہاتھی کی پیٹھ اور ہاتھی سے پھر نیچے زمین تک چلی جاتی تھی، وہ سڑ جاتے تھے، گل سے جاتے تھے، اس طرح جل رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس میں کوئی یورینیم کا کوئی عمل دخل تھا، اور یا وہ کنکریاں تابکار مادے پہ مشتمل تھی، اس میں تابکاری کے اثرات تھے، یہ میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر سے رکھے۔ بس یہ تھوڑی سی معلومات تھی، یہ چیزیں تھیں جو میرے دل میں تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ السلام علیکم۔